یم پرن پن کلام تو ات کران صدارتی صدارتی کلمات آسن تم تہ کرنے تم پیش بی کرن یم پن مہمان پن دوستن ہند شکران تہ پیش نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش اس کر آغاز تم سیت انشاءاللہ اختتام کرانی سیت مرسلن تی انبیاء منظر شان بڑ پان مہمان منظر چھوتھل مقام منظر اس بڑ انعام چھوتھل مقام منظر اس بڑ انعام قرب خدا یمن تگو حاصل خاص الخاص چھو تمام سالس کھارنک کیا او سنز سالس کھارنک کیا او سنز چپس چپس آسمانن منظر نزدیک تر از کعب کوثر نزدیک تر از کعب کوثر او ادنا دن کمان ما زاغ البصر وما طغى قرآن کریم ما زاغ البصر وما طغى او ارشاد لا مکان الا ما زاغ البصر وما طغى او ارشاد لا مکان الا عبده ما اوحى سورہ انجم الا عبده ما اوحى کش ماہ کنت بیان نورن ول سدرت المنتہا نورن ول سدرت المنتہا رب ونان چھ آئی قرآن شان شوکت ناز و نزاکت شان شوکت ناز و نزاکت نور مجسم است جامن علم و حلمک یمن و شائبئی علم و حلمک یمن و شائبئی آئی پخت گیت یمن خانن عملائی دیتت نظام حیات عملائی دیتت نظام حیات کیا زبر نظام از روی حدیث یہ چھ فرمان از روی حدیث یہ چھ فرمان رت زمانہ چھ چون زمانہ منظر نازل سبد قطب مبین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل سبد قطب مبین چون ارشاد چھتر کلام رب فرماوان وضاحت سان رب چھ فرماوان وضاحت سان چھک تھج پائی کل ازامن چھک تھج پائی کل
Uzamın mızı Şehzad tim imam zad barhak Şehzad tim imam zad barhak Şubu vinşan barçı imamın mızı Sozan şokçi darudo salam Sozan haz şokçi darudo salam Ummeti her şehrugaman Çan didaray şuske şam Çan didaray şuske şam Sat satay subut şam Tavtan dilşad paşilillah Tavtan dilşad paşilillah Adnah gulama Tavtan dilşad paşilillah Adnah gulama Gulaman sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammadin ve ala alihi ve sahabihi ecmain.